अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैर खैरियत से अपने घरों में होंगे। मेरा नाम राबिया रफ़ीक है और मैं आप लोगों को माशरती उलूम पढ़ाऊँगी। आज हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, तनव्वु और रवादारी। जैसे कि हमने लास्ट पढ़ा था शहरियत के बारे में, शहरी कौन होते हैं, उनके हकूक़ व फ़राइज़ के बारे में पढ़ा था। इसी तरह आज हम पढ़ेंगे तनव्वु और रवादारी। तनव्वु से मुराद होता है कि एक मुल्क में रहने वाले लोग लेकिन जिनकी सकाफ़त वग़ैरह, जिनकी रंग नस्ल एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। और रवादारी का मतलब होता है बर्दाश्त करना, उन लोगों के उन हकूक़ का एहतराम करना जो हमसे मुख्तलिफ हैं, अक़ीदे में मुख्तलिफ हैं, रंग व नस्ल में मुख्तलिफ हैं, लेकिन फिर भी हम उनके अक़ीदे का एहतराम करते हैं। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तनव्वु और रवादारी। पाकिस्तान में मुख्तलिफ रंग, नस्ल, मज़हब, ज़ुबान और इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक साथ रहते हैं। पाकिस्तान की तरह दुनिया के कमो बेश हर मुल्क में मुख्तलिफ रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं। ये लोग मुश्तरका ख़ुसूसियात की बिना पर मिल जुल कर ज़िंदगी गुजारते हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका, कनाडा, स्पेन, नाइजीरिया और सिंगापुर वग़ैरह ऐसे ममालिक हैं जहाँ मुख्तलिफ रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आपस में मिल जुल कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हसन इस्लामाबाद में रहता है। इसके अब्बू सरकारी मुलाजिम हैं। हसन के ख़ानदान की तरह और भी बहुत से ख़ानदान यहाँ रहते हैं। शाम को सबके बच्चे पार्क में जमा होते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलते हैं। माइकल, इंजली, हरजीत सिंह और यूनान से हसन की गहरी दोस्ती है। ईद के मौके पर सब उसे मुबारकबाद देने आते हैं। हसन भी इनके त्योहारों क्रिसमस, दिवाली, बैसाखी और स्प्रिंग फेस्टिवल पर इनके घर जाता है। सब एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। इस्लामाबाद की तरह दुनिया में और भी बहुत से ऐसे शहर और जगह हैं जहां मुख्तलिफ रंग, नस्ल, मज़हब, ज़ुबान और अक़ीदे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक साथ रहते हैं। माशरे में रहने वाले लोग अलग अलग सलाहियतों और ख़ूबियों के मालिक होते हैं। मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हों तो काम कम वक्त और आला दर्जे में तश्कील पाया जाता है, जिससे मुल्क तरक्की करता है और अमन की फ़िज़ा कायम होती है। अमन और तनाज़े। अमन के मायने सुकून और आपस में सुलह सफ़ाई से रहने के हैं। अमन से माशरे में एतमाद, एहतराम और सुकून की फ़िज़ा कायम होती है। हर माशरे में चूँकि मुख्तलिफ़ पस मंज़र के लोग इकट्ठे रहते हैं तो कभी कभार एक दूसरे की बातों से इख्तलाफ भी पैदा हो जाता है। लोगों में असूलों और मफादात के इख्तलाफात के नतीजे में पैदा होने वाले इख्तलाफात को तनाज़े कहते हैं। अच्छी बात यह है कि किसी भी सूरत में इख्तलाफ तनाज़े की शक्ल इख्तियार ना करें। हर किस्म के इख्तलाफात को अमन और सुकून और बातचीत से दूर किया जाए। दूसरों के बारे में हमारी सोच और ख़यालात हमारे रवैयों को तश्कील देते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे रवैये इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी के बारे में मनफी रवैया रखते हैं तो हम इसे हमेशा गलत ही समझेंगे। हमारे इस रवैये से तनाज़ात पैदा हो सकते हैं। मस्बत रवैया दूसरों के बारे में मस्बत राय और अच्छी सोच रखने में मदद देता है। यूँ मस्बत रवैयों की वजह से अमन और एतमाद की फ़िज़ा कायम होती है। हम अपने रवैयों में बेहतरी लाकर तमाम तनाज़ात और मामलात हल कर सकते हैं, ख्वाह वो घरेलू सतह के हों या मोहल्ले की सतह के। हम में से कोई भी लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता। ज़्यादातर लोग तनाज़ात से बचने की कोशिश करते हैं ताकि अमन से रह सकें। तनाज़ात लंबे अरसे तक मौजूद रहें तो कई मसाइल पैदा होते हैं। हमें चाहिए कि हम आपस के तनाज़ात ख़त्म करके अमन और अमान से रहें, इख्तलाफात को दूर करके और मस्बत रवैये इख्तियार करके हम अच्छे इंसान और अच्छे शहरी होने का सबूत देते रहें। इख्तलाफात दूर करने का बेहतरीन हल बातचीत है और दूसरों की राय का एहतराम करना है। हम दर्जा झेल तरीक़ों से तनाज़ात ख़त्म कर सकते हैं। बात करना किसी भी मसले के हल की तरफ पहला कदम है। हम अपनी सोच और एहसासात को मुनासिब अल्फाज में बयान करके बातचीत का आगाज़ कर सकते हैं। सबसे पहले दूसरे शख्स की बात तवज्जो से सुनें
اسے بات مکمل کرنے کا موقع دیں، پھر اپنی بات بیان کریں۔ دوسروں کی بات کو سمجھنا سیکھیں، اس سے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر تنازع خود ختم نہ کر سکے تو کسی تیسرے فرد کو ثالث بنا کر فیصلہ کروائیں اور ثالث کا فیصلہ خوش دلی سے قبول کریں۔ تمدنی شعور، امن سے رہنا ایک اچھے شہری کی خصوصیات میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھے شہری میں تمدنی شعور کا موجود ہونا معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ کسی معاشرے میں رہتے ہوئے جب لوگوں میں آداب و اختلاط کا شعور پیدا ہو جائے تو وہ تمدنی شعور کہلاتا ہے۔ تمدنی شعور کے آداب: گھر، محلے اور شہر کی صفائی کا خیال رکھنا اور ماحول کو بہتر بنانا، ٹریفک قوانین کی پابندی کرنا، صحت و صفائی کا خیال رکھنا۔ عمومی آداب: جس طرح ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرنا اور ماحول کو صاف رکھنا ایک اچھے شہری کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، اسی طرح چند عمومی آداب ہیں جو کسی بھی فرد کو اچھا شہری بنانے میں مددگار ہوتے ہیں۔ چند عام آداب یہ ہیں: نرم لہجے میں بات کرنا، کسی کو برا بھلا نہ کہنا، اپنی غلطی تسلیم کرنا، بولنے سے پہلے سوچنا۔ مختصر جوابات دیں۔ نمبر 1، کوئی سے 3 ممالک کے نام لکھیں جو مختلف رنگ نسل سے تعلق رکھتے ہوں۔ امریکہ، اسپین، سنگاپور۔ امن اور تنازع کی تعریف کریں۔ امن کے معنی سکون اور آپس میں صلح صفائی سے رہنے کے ہیں۔ تنازع: جب سب اکٹھے رہتے ہیں تو کبھی کبھار ایک دوسرے کی باتوں سے اختلافات بھی پیدا ہو جاتا ہے، ایسے اختلافات تنازع کہلاتے ہیں۔ نمبر 3، تنازعات حل کرنے کا بہترین طریقہ کون سا ہے؟ ہر قسم کے اختلافات کو امن و سکون اور بات چیت سے حل کیا جا سکتا ہے تاکہ تنازعات سے بچا جا سکے۔ نمبر 4، کوئی سے 2 عمومی آداب لکھیں۔ نمبر 1، سب کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آیا جائے۔ نمبر 2، نرم لہجے میں بات کریں اور بولنے سے پہلے سوچ لیں۔ نمبر 5، تمدنی شعور کی تعریف لکھیں۔ کسی معاشرے میں رہتے ہوئے جب لوگوں میں آداب و اخلاقیات کا شعور پیدا ہو جائے تو وہ تمدنی شعور کہلاتا ہے۔ دیے گئے سوالات کے تفصیلی جوابات دیں۔ نمبر 1، رواداری کی تعریف کریں اور بتائیں کہ معاشرے میں رواداری کیسے پیدا ہوتی ہے۔ معاشرے میں مختلف عقیدوں، نظریات اور رویوں کا احترام رواداری کہلاتا ہے۔ ہر معاشرے میں چونکہ مختلف پس منظر کے لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو کبھی کبھار ایک دوسرے کی باتوں سے اختلافات بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے معاملے میں ایک دوسرے کی بات کو نظر انداز کر کے صبر سے کام لیا جائے تو رواداری کی فضا قائم ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، تنوع کی تعریف کریں اور بتائیں کس طرح تنوع معاشرے کی خوشحالی میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لوگوں کا ایک دوسرے سے رنگ، نسل، مذہب، زبان اور علاقے کے لحاظ سے مختلف ہونا تنوع کہلاتا ہے۔ جہاں مختلف رنگ، نسل، مذہب، زبان اور عقیدے کے لوگ رہتے ہوں اور خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں، ملک میں ایسے لوگ موجود ہوں تو کام کم وقت اور اعلیٰ درجے میں تشکیل پاتا ہے، جس سے ملک ترقی کرتا ہے اور معاشرے کی خوشحالی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جی بیٹا، آپ لوگوں نے ریڈنگ سنی۔ ریڈنگ میں ہم لوگوں نے پڑھا تنوع اور رواداری کے بارے میں۔ رواداری سے مراد کیا ہوتی ہے؟ برداشت کرنا، ٹھیک ہے؟ ان لوگوں کا بھی احترام کرنا چاہیے جو دوسرے ممالک سے تعلق رکھتے ہیں لیکن رہتے ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ آپ لوگ ریڈنگ کو ایک دفعہ دوبارہ غور سے پڑھیں۔ بار بار آپ ریڈنگ پڑھیں گے تو آپ کو لیکچر بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کویسچن آنسرز کی بار بار ریویژن کریں، ان کی پریکٹس کرتے رہیں اور ریڈنگ کو بہت غور سے پڑھیں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔